Oh, good morning mga kapobre. Adi na. Oh. Ay nakapobre oh. Na nakakuha na jud og karong pinakadako na pisto na. Sunod taon na. Are. Karon pa jud gabi sa alas 7. Gigoyod sa pangka. Nakakatok daw ni sulod. Are, gigoyod aning striker oh. Pero may nahilay. Yan James. Are nakakuha. Hay. Oh. Kakuha kini sila yung nakakuha. Diha ta magi. Oh, kami ni nag Anak daw ko dol. ibor, oh. Mukaw rag sayo kay para ay isa ni isda ni. Man maisan. Bawi ako no ani mga kapobre. Tagpa sayo. Mukaw na mo diri kay maisan, madaot man ning isda og maisan. So kani may nakakuha mga kapobre. Gidanas nila ikan sa dagat. Pisto na. Ang laki-laki. Mga 200 plus kilos mga kapobre. Palihog na like, share. Subscriber YouTube channel. Salamat. Good morning sa tanan mga kapobre. Wa ni nabitek murag di may kapasampa pa.